रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं। एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप दुआ करें अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया, कौन सा गुनाह आपने ऐसा किया है कि आप नबी के पास दुआ करने के लिए आए हो? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, वो गुनाह जो जमीन से भी बड़ा है, वो गुनाह जो आसमानों से भी बड़ा है, वो गुनाह जो पहाड़ों से भी बड़ा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन सा गुनाह ऐसा है जो जमीन से भी बड़ा है, पहाड़ों से भी बड़ा है, आसमान से भी बड़ा है, इस कायनात से भी बड़ा है, वो कौन सा गुनाह आपने किया है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के अंदर सहाबा के अंदर बैठे हुए हैं। उस शख्स ने बोलना शुरू किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहालत का जमाना था, मेरे घर में कोई औलाद नहीं थी, मैंने दुआ की और 14 साल के बाद अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई और वो भी लड़की की शक्ल में मुझे औलाद मिली। एक लड़की पैदा हुई, मैंने दिल के अंदर ये सोचा कि इस लड़की को मैं जिंदा दफन नहीं करूंगा, क्योंकि मक्का का ये दौर चल रहा था, मक्का का ये रिवाज था कि जब लड़की पैदा होती थी उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था, जमीन के अंदर जो है गाड़ दिया जाता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शख्स ने बताया, मैंने इरादा किया कि मैं अपनी बच्ची को दफन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, मुझे अल्लाह ने 14 साल के बाद ये औलाद अता फरमाई है। तो फरमाया कि जब 14 लड़की पैदा हुई, 4 साल की वो लड़की पहुंची, 3 या 4 साल की पहुंची, तो अबू जहल ने मेरा गिरीबान पकड़ा मक्का के चौक के अंदर और कहा, तेरे घर में लड़की पैदा हुई है, तो आज इसको जिंदा दफन कर दे, वरना मेरी पुलिस, मेरी फौज, मेरा काफिला आएगा और तुझे भी और तेरी लड़की को भी जिंदा दफन कर देगा। तो मैंने इरादा किया, मैं घर आ गया, मैंने बीवी से कहा, इसको नहलाओ, इसको धलाओ, इसका कपड़े पहनाओ, इसके मामू के घर पहुंचा कर आता हूँ, इसके खाला के घर पहुंचा कर आता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये बयान सुन रहा है और वो शख्स जो है घर पहुंचा, उसकी बीवी ने उस लड़की को तैयार किया, नहलाया, धुलाया, नए कपड़े पहनाए और उसके बाद उसने अपनी कुदाली को बगल के नीचे, अपनी रस्सी को बगल के नीचे छुपा के जो है जंगल की तरफ चल पड़ा। और रास्ते में जब पहुंचा तो वो लड़की कहती है, अब्बा जान, ये तो जंगल का रास्ता है, यहाँ तो मेरे मामू का कोई घर नहीं है, आप तो घर के अंदर मुझे कह रहे थे मैं तुझे तेरे मामू के घर पहुंचा दूंगा। तो अल्लाह के रसूल तो जो है उस शख्स ने कहा कि चुप बैठ जा। वो जंगल के अंदर पहुंचा, उसने जो है खड्डा खोदना शुरू किया। जब उसने खड्डा खोदना शुरू किया तो वो लड़की आती है, बाप को पसीना निकलता है, वो अपना रुमाल उठाती है, बाप को साफ करती है और वो मिट्टी निकालने में मदद करती है। वो बच्ची, अब खुद ही अंदाजा करो कि बच्ची जो है बाप के साथ कितनी मोहब्बत करती है। सारे बच्चों वाले हैं जिनको बच्चियां घर के अंदर हैं, वो खुद इस बात को सोचे कि बच्ची बाप के साथ कितनी मोहब्बत करती है। अपने बाप के साथ जो है बेटे से ज्यादा बच्ची मोहब्बत करती है। तो फरमाया कि वो पसीना साफ करती है। जब खड्डा तैयार हुआ, जब उसके लिए वो खड्डा तैयार हुआ तो वो बच्ची को उठाता है और खड्डे के अंदर डाल देता है। अब 4 साल की बच्ची थी और उस बच्ची ने कहा, अब्बा जान, मुझे क्यों दफन कर रहे हो? मेरा क्या गुनाह है? मेरा क्या जुर्म है? मैंने कौन सा कसूर किया है? आप मुझे जिंदा दफन कर रहे हो। और अगर मुझे घर के अंदर बता देते, मैं अपनी माँ को आखिरी सलाम कह के आती, अपनी माँ को आखिरी बात करके आती, अपनी माँ को आखिरी सलाम कह के आती। आपने मुझे घर के अंदर बताया नहीं और मुझे यहाँ मेरा क्या कसूर है? मेरी 2 शर्तें हैं, मुझे छोड़ दो, मैं जंगलों के अंदर अपनी जिंदगी बसर करूंगी, मैं सारी जिंदगी। दूसरी शर्त बताई, मैं सारी जिंदगी तुझसे कोई कुछ नहीं मांगूंगी, तेरे सामने कभी हाजिर नहीं होंगी, लिहाजा मुझे छोड़ दे। मुझे वो चिल्लाने लगी वो बच्ची, लेकिन बाप के ऊपर उस वक्त जहालत का जमाना था, इल्म नहीं था, कुरान नहीं था, नबी नहीं था, इसलिए जो है जहालत का जमाने के अंदर वो सब बाप को कोई रहम नहीं आया और उसने उठाई एक जो है मिट्टी का तोदा उठाया और उसके छाती पे रख दिया और हमेशा के लिए उसकी आवाज को बंद कर दिया। हमेशा के लिए जब उसकी आवाज बंद होगी, यह बयान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कर रहा है। अल्लाह के रसूल सुन रहे हैं तो चीखे मार मार कर रो रहे हैं। साहबा रो पड़े, चीखे मार मार कर रो रहे हैं। तो जो है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए जालिम शख्स, इतना बड़ा गुनाह किया क्या? तुझे जब वो बच्ची चिल्लाती थी, जब वो बच्ची रोती थी, तो इससे भीख मांग रही थी, तो उन्हें जो है उस बच्ची पर रहम नहीं खाया, तुझे तरस नहीं आया, तो तेरे दिल के अंदर जो है तेरे दिल के अंदर तरस नहीं आया
تو نے اس بچی پر رحم نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا ڈر تھا، ابو جہل کا ڈر تھا، جہالت کا زمانہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا دور ہٹ کے بیٹھ، آج 40 دن گزر چکے ہیں، آج 40 دن اس بچی کو دفن ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی اس کی چیخیں میری کانوں میں آ رہی ہیں۔ 40 دن گزر چکے ہیں اس بچی کو دفن ہوئے، ایسا جہالت کا زمانہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ پر ترس کھایا، انسانیت پر ترس کھایا، اور رحمت العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جب بھیجا تو عورت کو ایسا مقام دیا، عورت کو ایسا مقام دیا، بہت بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عورت کو دیا، فرمایا کہ اگر یہ تمہاری بیوی ہے، اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ دو انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا وہ شخص میرے ساتھ ایسے ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا، اور یہ وہ عورت ہے جس کے بطن سے امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، جس کے بطن سے صحابہ پیدا ہوئے، جس کے بطن سے بڑے اولیاء کرام وجود میں آئے، شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسے جو ہے ولی کامل پیدا ہوئے، اور جن کی برکت سے آج مسلمان ہیں ہم، جن کی برکت سے آج ہم جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ بھائی بزرگوں اور دوستو، یہ وہ عورت ہے جو اسلام کے اندر جس کو مقام ملا، جس کو عزت ملی، لیکن جہالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر مبعوث ہونے سے پہلے عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو بھائی بزرگوں اور دوستو، میرا اور آپ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ہم نے کوئی درخواست نہیں دی، کوئی التجا نہیں کی، اور ہمیں پھر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ایسی امت اور اس امت کا یہ مقام ہے، فرمایا اگر ایک شخص ہے 90 سال ہو چکے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں ہو چکی ہے، ساری زندگی گناہ کرتے کرتے 90 سال عمر پہنچ چکی ہے، لیکن 90 سال کے بعد بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے اور سچے دل سے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تمام در چھوڑ کر تیرے در پہ آیا ہوں، اے اللہ تو میرے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 90 سال کے بوڑھے کی ساری زندگی گناہوں کو معاف کر دے گا، ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے آج جو ہم یہاں آئے ہیں، بھائی بزرگوں دوستو نیت کر لیں کہ آج جو ہم سنیں گے، بھائی بزرگوں دوستو جو آج ہم سنیں گے، کوشش کریں گے اپنی زندگی بدلنے کی، آج سے پہلے جو ہو چکا ہے اس پر ہم توبہ کریں گے، اور آئندہ جو ہماری زندگی بچی ہے، جو اللہ نے مہلت دی ہے، آئندہ جو ہماری زندگی بچی ہے اس پر ہم توبہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو ہے اس توبہ کرنے پر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔